Jangan kamu kira. Anjing yang apa bedanya? Ismene, kita ini wanita. Nah. Naskah Ethiopia. Ia makamkan. Ingatlah, bukankah kita ini wanita? Apa daya melawan pria? Kita mesti patuh pada perintahnya, betapapun keras kedengarannya, gunanya mempertaruhkan nyawa secara sia-sia. Jangan kamu kira aku memaksamu. Continue. Sesungguhnya, Ya. aku pun akan menolak bantuanmu andai kamu menawarkannya. Kamu telah atur ranjang. Pergunakanlah kesejahteraan. Aku akan mengubur jenazah kakak. Aku siap menghadapi maut apabila itu akibatnya. Apa yang tak mungkin janganlah dicoba, Antigone. Bila itu pendirianmu, aku kecewa terhadap. Demikian pula almarhum saudara kita. Ya, baiklah. Kita berpisah baik-baik. Speak about fun things. She's very angry. Because during this monologue, start to I think to kochen. Die erwartet, dass die Schwester hilft. Wenn nicht, sehr schnell ist sie entschieden, mit ihr Schluss zu machen. Das ist großer Schmerz, dass die Schwester eben so reagiert hat. Dass wenn sie, die Antigone sich ein bisschen so aufregt, dass eben da ist eine Pause. Weil ich kann die dann verlängern, nur dass da eine Pause ist, weil die... Und dann schreit sie. Das ist eine Sache. Dua jenazah saudara kita itu dilarang. Sehingga ada kebutuhan yang harus diberikan. Aku kira sudah jelas.